ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج 2 روزہ دورے پر وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسعود پزشکیان کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے کی دعوت دی تھی۔ ایرانی صدر کے دورے سے پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 5.4 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں زلزلے کے شدید جھٹکے، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، گوجرخان، مرید کے سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں زلزلہ۔ پشاور، سوات، مردان، چارسدہ، نوشہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں زمین لرز اٹھی۔ مظفر آباد، وادی نیلم، باغ سمیت آزاد کشمیر میں زلزلہ محسوس کیا گیا۔ غزر اور گلگت بلتستان میں زلزلہ، شہری خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ترجمان پی ٹی ایم کے مطابق رات 2:03 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سید پور میں 42، بوکرا 30، شمس آباد 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ہری پور سمیت گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بادل برس پڑے۔ برساتی نالوں میں طغیانی، مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ خانپور، ہزارہ اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے چھٹے سپیل کا الرٹ جاری۔ 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ گڈو براج کے مقام پر مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ۔ گھوٹکی، قادرپور کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات اور فصلیں متاثر۔ کالا شکاکو کے قریب اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ۔ وزیر ریلوے کی ہدایات پر حادثے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹرین پٹری ٹوٹنے کی وجہ سے ڈی ریل ہوئی۔ تحقیقات کے مطابق پٹری کی حالت کافی نازک ہے۔ ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ اسلام آباد ایکسپریس کی 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ بوگیاں الٹنے کے باعث 30 مسافر زخمی ہوئے۔ ترجمان ریلویز کے مطابق ریلوے ٹریک کی بحالی میں کم از کم 12 گھنٹے لگیں گے۔ ٹریک کلیئر ہونے تک ٹرینز براستہ وزیر آباد لاہور پہنچیں گی۔ سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج۔ 7 افراد نامزد۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ کیس کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی کی ماڑی کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی حملہ آور کی گرفتاری سے لے کر سزا دلوانے تک کیس پر کام کرے گی۔ پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ۔ عمران آفریدی کا نام PNIL میں ڈالنے کی درخواست۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں خواجہ شمس الاسلام کو گزشتہ روز قتل کیا گیا تھا۔ ان کا بیٹا قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا۔ سینئر وکیل کے قتل پر کراچی بار کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات منفرد اور آزمائی ہوئی دوستی کی بنیاد پر ہیں۔ اسٹریٹجک صورتحال بدلنے کے باوجود دونوں ممالک کی دوستی ثابت قدم اور غیر متزلزل ہے۔ دونوں ملک علاقائی اور عالمی چیلنجز پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب سے خطاب۔ تقریب میں چینی سفیر، سفارت خانے کے حکام اور تینوں مسلح افواج کے افسران کی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے یوم تاسیس پر PLA کو مبارکباد دی۔ چین کے دفاع، سلامتی اور قومی تعمیر و ترقی میں PLA کے کردار کی تعریف بھی کی۔ فیلڈ مارشل کا دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کا بھی ذکر۔ چینی سفیر کا تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ چینی سفیر کا پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری اور حمایت کے عزم کا اعادہ۔ ISPR۔
है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, रूस से हमले का खतरा है, लोगों को बचाने के लिए एटमी आबदोजें तैनात की हैं। अमेरिका अपनी सिक्योरिटी और आलमी अमन पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये इकदाम साबिक रूसी सदर की धमकी के जवाब में किया है। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 जौहरी आबदोजें तैनात करने का हुक्म दे दिया था। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था, हर नया अमेरिकी अल्टीमेटम जंग की तरफ एक कदम है। ये हाइब्रिड निजाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। हाइब्रिड निजाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईने पाकिस्तान, दिए गए इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निजाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं। अपोजिशन तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ख्वाहिशमंद है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा, जिसने भी जो गलतियां की हैं वो कमीशन के सामने एतराफ़ करे, मुल्क में जारी फसादियत का खात्मा किया जाए। SIFC को तहलील और 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कॉन्फ्रेंस का आलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाओं की मजम्मत। मुल्की चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। अदा तारण ने अपोजिशन की APC को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। अपोजिशन वाले जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। अपोजिशन के पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने खानदानी असासों से मुतालिक भी कौम को बताएं। ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान आता है, ये लोग सबूताश करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पजीराई हजम नहीं हो रही। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर है। इन लोगों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। भारतीय सहाफत और पाकिस्तान की सहाफत आमने सामने आ गया, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयर फोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को, और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया, और दुनिया ने देखा। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मुल्क डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा किया। सहाफ़ियों ने भी मीडिया के महाज पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया ने सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें चलाई। जंग के दौरान अंदाजा हुआ डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाना भी मुस्बत साबित हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ अरकान से खिताब। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरीम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत और हक दो बलूचिस्तान तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मौलाना हिदायतुर रहमान का लाहौर में धरना खत्म करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की मौलाना हिदायत और लियाकत बलोच से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वफूद ने 8 मुतालबात हमारे सामने रखे हैं।
हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, बलूचिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कमेटी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देगी। मासूम शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। कुछ रोज कबल सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तानी वीजा की दरख्वास्त दी। वीजा की दरख्वास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी गई। सफीर का कहना है वो वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतजर हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अलीमा खान के एक्स पर बयान से लाइलमी का इजहार कर दिया। वीजा के लिए हाई कमीशन से रब्ता की जरूरत नहीं, वीजा का तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की वजाहत। पंजाब हुकूमत का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और इनकलाबी कदम। लाहौर में स्मॉग के सदेबाप के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पेशरफ्त। डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया। जदीद फॉग कैनन सिस्टम धुंध से खतरनाक फ़ज़ाई ज़रात का खात्मा और हवा साफ करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम कहती हैं एंटी स्मोक गन्स लाहौर में नस्ब एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फ़ाल हो जाएंगी। एंटी स्मोक गन सिस्टम सैटेलाइट डेटा, ड्रोन्स, QR कोड, भटाखश और AI ट्रैकिंग सिस्टम से मुंसलिक होगा। टेक्नोलॉजी और जिद्दत से स्मोक के खिलाफ जंग जीतेंगे। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्टर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज कर दिया गया। ब्राजील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 2025 में पंजाब को नुमाइंदगी मिलना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तारीखी काविशों का एतराफ़ है। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी। मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शौदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुजाइया में इसराइली फौज की फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। शुमाली गजा में ड्रोन हमला, मजीद 2 अफराद शहीद। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 154 से तजावज़ कर गई। शहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई। 1,47,089 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके।